شالوم شالوم حزب أملاخ سلام أملاخ نعخم يخون لمون بحدش أرستي تملسنا لنا لومي إجزيابيهر زحب النقل إزيو تصولتك سلمنتايو زي تملسه مستير تصولتك زي مملاسو إجزيابيهر لومي كقلت الكايو إجزيابيهر استمسكنا يخون إتي أبكدمي يزلنا تبعات إزيو يبل كم فقاد كيرنا حاد نجر أنت لما نايو يسمع عنايو أبكدما يوحنس حمشتا 14 تمريح تقصي إتي أبكدمي يزلنا تبعات إزيو كم فقاد كيرنا حاد نجر أنت لما نايو يسمع عنايو قدما يوحنس حمشتا 14 كبرات حزب أملاخ سلام قويتا اندقنا يبزحلكم لومي بزعب حادة نبزحات كاباناون زج أنق حد جزير ما امنتنا ونزفتاتن كداينا خنزارب مسو دما سلمنتاي تسألي جنكا تصولتي زي تملس أملاخ سمعن نبردو أهليو ويس زقبركو جيغا سلزل دي تصولتي زي تملس زبل حطو يهلو وكاخون أمزمر داويت معرف 16 فقد حدا داويت كم زيدلو وغزيابير كسا معاسيخا فتسمكا اترس عني كسا معاسك إيخا قزكا اتحاب علي إيلو طريعيو سلزي ملس تصولت مدنقاي نعنا تراي زي كونس نتوم قدامو تجاغانوني أملاخ سباتون زقات أمام نجري مالتيو لو مغن قال أملاخ بزعبا زي نعين نعخان انتهي زبلنا زولو بخميكا بتعقست خنصبيو نخيل زبلنا خنري بار سلامنتاي تصولتنا زي تملسه وي زدونغي زبل حطو كنملسن كلنا أملاخ تصولتنا ملاش زي حابلو مخنيات وي زدونغي لو مخنيات سلسته عبيتي مخنياتات كنرينا اتقدماي زي تناززنا له حتيات مزهل وناي وي كاب أملاخ زرحقنا نجر مزهليو بزعبا زي أبي إسياس مقراف 59 فقدي حادن كلتن كمزي يبل إنه إيدك زيابيهر نمدحن حتصار أيكونتن كيسمعخا إذنو أيتصانعني كناخ أعداوكم بدم أتصابعكم ببدل رخيصا كنافركم حسوتي زاربا لسانكم كفاتي ناقرالومو نأخذكم أملاحكم أمونغوهم كوينو زفر عليكم سي أبساخميو كيسمعكم أبكرميهم قطعو زحب ألكم حاتياتكم يبلنا بقر أبزن ردو نقر تراهلو حد جزي مسابات من البات كيم كخون خيل يقرأ زي مبال وي كال إنفلتو زي تنسحنا له حاتيات وي زي تناززنا له حاتيات مزهلو ازي نتصولتنا خمزة عكتو يقال أملاح زنقرنا لومي إجزابيهر أبكدميو جزار سناخن فتشمو اتمنفس قدوس تحساسبنا أو وشتنا دما كنسحلو كنناززلو زلنا زذكرنا نعونا حسبنا أبكدمي أملاخ بنبعات بنسحاخ نقرب يقبعنا يمالتيو أملاخ محاريو سلازي قدمي إزي هابني اتقبر اللي مبالنا محارني كنبل يقبعنا يمالتيو كاب إجزابير محارات كنقبل إجزابير استمسكن يخون اتي كال أيدما بجيغا زخوانا موتيف وي حقنا متصلاي وي ملمانيو بزعبازي أبياقوب 4:3 كم زبل قال نركب تلموني إخممو بفتوة سقاخم ما انتي كتزاروا بخفو سلازلمانكم أي تقبلن يخم بلنا جي تلموني إخم اتتلمونو له موتيف ويحقنا جن تبوغ أي كونن أملاخ دليتنا زي كونس لعلو خلو نهيواتنا زتاكم نجاري زهبنا نابنات حد هتسان نبؤو كارا هبن ختصاوتلو انت زبلو
እትቦነ ተጻን ስለዝፈቶ ነትኻራ አይቦኒ ምክንያቱ እትኻራ ከም ዝጎድኦ ስለዝፈልጥ ንሕናውን ንህይወትና ዝጎድእ ንመንፈሳዊ ህይወትናውን ንድሕሪት ክመልስ ዝኽእል ነገር ክንልምን ንኽእል ኢና ብዘይፍላጥ ኣምላኽ ግን ስለዝፈትወናን ስለዝጠንቀቐልናን ኣይሂበካኒ ይብለና ስለዚ እቲ ኣይሂበካኒ ወይቲ መልሲ ዘይመሃብ ካብ ኣምላኽ ከም መልሲ ጌርና ክንወስዶ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ እንተ ዘይመለሰልና እኳ እግዚኣብሔር ንጸሎትና ሰሚዕዎ ኣሎ ግን ከዓ ስለዘይጠቕመናን ስለዘየድልየናን እግዚአብሔር ነቲ ዝለመናዮ ኣይህበናኒ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ፍቓድ ኣምላኽ ግዜ ኣምላኽን እቲ ዲቫይን ታይሚንግ ዝበሃል ዘይምርዳእ ወይ ዘይምስትውዓል እዩ እዚ እቲ ኣዝዩ ዓብ ነጥቢ እዩ ጸሎትና ዝተሰምዐ ክኸውን ይኽእል እዩ ብርግጽ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ንጽልዮ ጸሎት ይሰምዖ እዩ መልሱ ግን ሕጂ ኣይኮነን ዝብል እዩ ዝኸውን ኣምላኽ ኩሉ ነገር በብግዚኡ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝሰርሖ ንኹሉ ኣብ ገግዚኡ ጽቡቕ ገብረ እዩ ዝብለና ንኣብነት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ላሪና ንኣልዓዛር ንምፍዋስ ኢየሱስ ማርታን ማርያምን ወለኳ እንተጸውዖ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ንኽፍውሶ ክመጽእ እንከሎ ግን ኣዝዩ ክድንጉ ከለና ንርኢ በዚ ድማ ማርታን ማርያምን ደንጊኻ ኢለን ሓውና ይመውታሉ ኢለን ኣዝየን ክርዕዳን ክሰግኣን ከለዋ ኢና ንርእየን ማለት እዩ ኢየሱስ ግን ንኣልዓዛር ካብ ሕማም ምፍዋስ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሞት ከም ዝትንስእ ብምግባር ዝዓበየ ክብሩ ክገልጽ ስለ ዝደለዩ ደንጊ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንምሃሮ እምበኣር እንታይ እዩ ኣምላኽ ዝበለጸ ነገር ሒዝልካ ይመጽእ ስለ ዘሎ እዩ መልሲ ናይ ጸሎትካ ደንጊ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝበለጸ ነገር እቲ ዝሓሸ ነገር እግዚኣብሔር ከዳልወልካ ምዃኑ በዚ እመኑ እቲ ዝበለጸ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ሒዝልካ ዝመጽእ ዘሎ ነቲ ንሕና እንደልዮ ንኣሽቱ ነገር የደንግዮ እግዚአብሔር ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ንላዕሊ ገይሩ ድማ እግዚአብሔር ብዘገርም መንገዲ ኣብቲ ናቱ ግዜ ኣብቲ ናቱ ምድብ ሰዓት መልሲ ናይ ጸሎትና ይህበና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከም ክርስቲያናት እምበኣር ብኸመይ ኢና ንኣምላኽ ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ዘለና ሕጂ ምጽባይ ክበሃል ከሎ መቸም ከቢድ እዩ ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ናይ ፋስት ፉድ ናይ ቁልጥፍ ፋስቲ ኢንተርኔት ዘመን ትዕግስቲ ብጣዕሚ ከቢድ ትዕግስቲ እውን የብልናን መንፈሳዊ ምጽባይ ግን ከምኡ ይኮነን ማለት እቲ ምጽባይ ዝብል ቃል ብዙሓት ሰባት ንኣምላኽ ምጽባይ ማለት ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ምቕማጥ ዝመስሎም ኣለዉ ከምኡ ግን ኣይኮነን ንኣምላኽ ምጽባይ ማለት መልሲ ክሳዕ ዝመጽእ ብጸሎትን ብምስጋናን ብኣገልግሎትን ምትጋህ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስፍራኻ ከይሓደካ ንኣብነት ንጉስ ዳዊት ንጉስ ክኸውን ገና ብንእሽቱ እንከሎ እዩ ተቐቢኡ ግን ንጉስ ኮይኑ ኣብ ዝፋን ክሳዕ ዝውጣሕ ሓያል ዓመታት ይወሲድሉ ብዙሕ ግዜ ከዓ ብሳኦል ተሰዲድ እዩ ኣብቲ ግዜ ስደት ግን ንኣምላኽ ከኽብሮ ከሎ ንርኢ ብዙሕ መዛሙራት ክጽሕፍ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን እምበኣር ንኢድ ኣምላኽ ዘይኮነስ ንልቢ ኣምላኽ ምእማን የድልየና ማለት እዩ ጸሎትና መልሲ ምስኣነ ሰይጣን ሕሹኽ ክብለካ ክእል እዩ ኣምላኽ እኮ ይፈትወካኒ ኣምላኽ እኮ ረሲዕካ እዩ ከምዚኦም ዓይነት ድምፂ ክልእኸልካ ክእል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ነቲ ዘይንርድኦ ኩነታትና ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ኣብ ልዕልና ከም ዘላ ነገርና ኣብ ኢድ ኣምላኽ ከም ዘሎ ከነስተውዕሎ ይግባአና ነቲ ኣብ መስቀል ዝተገልጸልና ፍቕሩ ልዕሊ ኩሉ ክርስቶስ ባዕሉ እኳ ዳ እንታይ ውህበት ኮይኑ ሂብና እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወረስቲ ኮይና ኢና ስለዚ ክርስቶስ ዝኣክል ዝተዋህበና ካልእ ዳ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ዝበቀልና ስለዚ ነቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ናይ ክርስቶስ ውዕለት ናይ መስቀል ክንዝክሮ ናይ ጎይታ ፍቕሪ ልቡ ድማ ኩሉ ግዜ ክንርኢ ኣለና ኣብ ልዕሊና ዘለዎ ፍቕሪ ምክንያቱ ኣብ ሮሜ 8:32 እቲ ንወዱ እኳ ዘይነሓፈ ይብለና ካልእ ዳ ከመይ ዘሂበና ምሕዋተይ ወዱ ዝኣክል ካብሃበና ስለዚ ነቲ ዝበለጸ ወዱ ካብሃበና እዚ ንልምኖ ዘለና ንኣሽቱ ነገር ንእግዚአብሔር ክጨንቆ ኣይክእልን ፍጹም ኣይጨንቆን ስለዚ እቲ ምድንጓይ ንጽቡቕ ኢልና ኩሉ ግዜ ክንኣምን
በዚ ድማ በሓጎስ በምስጋና ክንኣቱን ክንወፅን ይግባአና ማለት እዩ እጂ ጸሎትና ኣብ ዘይተመለሰሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ጸሎትና ኣይነቋርጽ ኮንሲስተንት ዝኾነ ናይ ጸሎት ህይወት ከልወና ኣለዎ እግዚአብሔር ኣብ ምድብ ጊዜኡ ጸሎተይ ከም ዝመልሶ ኣሚነ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ብዛዕባ ሓንቲ መበለት ምስቲ ዓመፀኛ ዳኛ ዝነበረ ክርክር ጎይታ ብዛዕባ ዝኽመር ኮለና ንሪኦ ከባተኹ ኩሉ ሳዕ ክጽልዩ ከም ዝግብኦም ድማ ጎይታ ደቂ መዛሙርቱ በዚ ኣብነት ክምህሮም ኮለና ንሪኦ ኩሉ ግዜ ከባት ኸና ክንጽሊ መልሲ ስለ ዝደንገ ጸሎት ኣይተቋርጽ ሓዊ ሓፍተይ ምናልባት እቲ መስርሕ ጸሎት ንዓኻ ንባዕልኻ ንበረኸት ንዝዓበየ በረኸት እዩ ኣምላኽ ዘዳልወካ ዘሎ ስለዚ ጸሎት ንኣምላኽ ጥራሕ ዝቕይር ዘይኮነ ንልቢ ጸላይ ንዓናውን ይሰርሐና ይቕይረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስፍራና ኣይንሕደክ ኣይንተሓለል ኩሉ ግዜ ከባት ኸና ንጸሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እምበር ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ ዘለና ኣሕዋተይ ሎሚ እንታይ ሕቶኹም ኣይፈልጥን እምበር ሎሚ እንታይ እዩ እቲ ዘይተመለሰ ሕቶኻ ዘይተመለሰ ሕቶኺ ኣይፈልጥን ብዛዕባ ሓዳርኪ ብዛዕባ ውላድኪ ብዛዕባ ስራሕካ ወይ ጥዕናኻ ወይ መንፈሳዊ ህይወትካ ክኸውን ይኽእል ሓደ ነገር ግን ርግጸኛ ኮይኑ ክነግረካ ዝደሊ ንኹሉ እቲ ዝጸለኻዮ ጸሎት ኣምላኽ ሰሚዕዎ እዩ ኣምላኽ ሰሚዕዎ እዩ ስለዚ መልሲ ኣምላኽ ግን ብሰለስተ መንገዲ እዩ ክመጽእ ናባኻ ቀዳማይ ሕራይ ነቲ ዝለመንካዮ ጸሎት እግዚአብሔር ክህበካ እቲ ካልኣይ ድማ ኣይፋል እቲ ዝለመንካዮ ጸሎት ስለ ዘይጠቕመካ እግዚአብሔር ካልእ ዝሓሸ ዝበለጸ ነገር ስለ ዘለዎ ኣይህበካን እቲ ሳልሳይ ድማ ተጸበ ዝብል ጊዜኡ ኣይኣኽለን ናይ እግዚአብሔር ጊዜ ሕጂ ኣይኮነን ስለዚ ኣይተሰምዐን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብቲ ምድብ ጊዜኡ ግን ጽቡቕ ክገብረልካ ዝበለጸ ዝሓሸ እግዚአብሔር ሒዘልካ ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ካብቲ ንሕና ንነፍስና ነፍቅራ ንላዕሊ ዘፍቅረና ኣምላኽ ህይወትና ንሃቦ ንሱ ኣብ ስርሑ ኣይጋገኒ ኣይርስዕኒ ኸዓ ኣይዶንገኒ ድማ ንጸሊ ኣሕዋተይ ወሰሚያዊ ኣቦና ስለቲ እሙንነትካ ነመስግነካ ኣለና ሓደ ጊዜ ጸሎትና ክድንጉን ከሎ ልብና ክደክም ይኽእል እሞ በዚ ይቕረበለልና ፍቓድካ ካብ ፍቓድና ሓሳባትካ ድማ ካብ ሓሳባትና ክንዝበልጽ ንኣምን ኣለና በቲ ንስኻ ዝመደብካዮ ጊዜን ሰዓትን መልሲ ጸሎትና ከም እንቕበል እንኣምና ብእምነትን ብትብዓትን ክንመላለስ ሓይሊ ያዕጥቐና ተስፋ ከይንቆርጽ እምነትና ከይጎድል መንፈስ ቅዱስ ሓግዘና ሎሚ ኩሉ ጾርና ኣብ እግርኻ ነንብሮ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ሻሎም